An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Aya bɛn basi tɛ. Sabu waati fana bɛ an ɲɛ dɛ. Ayi bisimila. Bɛn ne i labɛnna kosɛbɛ kɛ. Ah bana. Kana hinɛ na ɲininkali la. Dogodogoniw bɛ n bolo. I ko ten. Kɛnɛkandaw bɛ n bolo. D'accord. Bɛɛ bɛ min kalama ani maaw bɛɛ tɛ min kalama. A bɛ yan. Bɛn bɛ ɲininka. Ayiwa. Ne ko. Faransi ni jɔnni bɛ ɲɔgɔn na tuguni. Kokura wa? Awɔ. Et quand même renforcement annoncé de la présence américaine au Sahel sur fond de bruit entre Paris et Washington. Deux points. À quelque chose malheur est bon. Bɛn ne nazara kai. A fɔ bamanankan na an bɛ k'a faamu. Nde. Kabini a fɔra ko Américains bɛ nalen an ka Sahel kɔnɔ ni surasi caman ye. O dun sɔrɔla mankan de fɛ u ni Faransi cɛ. O de fɔlen don dɛ ko Américains fana bɛ nalen koyi. Nka sɛbɛn fasiriba ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye. Bɛnkɛ ni danna yan fɛn min ye Talibi Baraji a t'a faamuya fiyewu bɛnkɛ. I b'a dɔn nouveau réveil nin fɔ an bɛ don min na ko bi Amérique ni Faransi cɛ man ɲi dɛ. Mamada ko kasagon b'u ni ɲɔgɔn cɛ a sɔrɔla min fɛ n bɛn'o de f'i ye. I b'a dɔn k'a fɔ jamana dɔ de tun ye kɔgɔji jukɔrɔ kulu n'o ye Sumaren. Jamana dɔ de tun ye o commandé Faransi fɛ k'a contrat yɛrɛ kɛ ni Faransi ye nafolo k'a jibila de b'a la o ye jamana jumɛn ye Australie a tɛ bɔ Australie na Adama Sangare fo an b'a fɔ Bawara hakilina jiginna ja contrat in bɛn kɛra ka kabini san 2019 ayiwa a waati yɛrɛ bolonɔ bɛ bila la don min Faransi y'i pan k'i disi gosi k'u ma deli ka ni ɲɔgɔn na feere kɛ ka da nafolo k'a jibila kan sabu jijukɔrɔ kulu ni n'o ye Sumaren o den 12 ayiwa o contrat in de dɛ o sugu nin dɛ Américains de filɛ ka na don sugu nin kɔnɔ ka sugu cɛci mun de don a la Australiens ye Faransi bila ko Américains ka contrat kɛ n'u ye k'u ka jijukɔrɔ kulu ninnu d'olu ma kabini o de kɛra sa Amérique ni Faransi gosira ɲɔgɔn na fo ka se hakɛla kururu Faransi ka lasigiden min yɛrɛ bɛ Amérique a y'o wele k'o ka segin ka na Faransi tɛ kɛlɛ ye sa wa? O ye kɛlɛ ye. Ayiwa. Bawara nin yɔrɔ tɛ gafe kɔnɔ. Ayi. Walahi suma talahi ni makɔrɔ ma Mali ɲɛ suma makɔrɔ tɛ ɲɛ suma. Siga t'o la. Ayiwa. Walasa ka jisumanin kɛ kolijiw la sa président Faransi président Emmanuel Macron tɛ wa ani Amérique président o tɛ grand frère ba ye ya Joe Biden. A ye grand frère ba de y'ale. I b'a ka fleur tigɛla dɔn wa? Ayi n t'o dɔn. Konateja. Banjugula Konateja. Ayi dɛ. Amérique Konateja. Banjugula Konate ale bɛ Faransi. N y'a faamuya. I b'a dɔn jɔnni bɛ Joe Biden laseli wa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A ka dɔgɔ Ala ye. Ala mana min kɛ o de kɛra. Bɛnkɛ fɛnɛ kɔni an b'i bolo sa dɛ. I bɛ k'an caro ka taa to. Joe Biden fɛnɛ ale bɛ seli wa? A b'a fɔ wara de b'a la seli. Dadi. I b'a dɔn jɔn y'a tubi ka don silamɛya la. Usa Sirinour Traoré. SNT. Maison Blanche kɔnɔ yen sa. Nin ye tiɲɛ an ka taa. I bɛ ka misiri tun tɛ palais kɔnɔ yan. Nka bɛɛ tun bɛ taa jagoya seliw kɛ. Passé nɔfɛ. Ka bɔ Kuluba ka na Sikaso. Passé 200. Seli farda kelen o farda kelen. Ayi dɛ i ta o ta juma o juma n kun bɛ yen. Ayiwa. Ora. Jamanakuntigi fila sa u ye ɲɔgɔn wele nɛgɛjuru la dɛ 22 septembre don an ka yɛrɛmahɔrɔnya fête don u ye ɲɔgɔn wele u bɛnna ka communiqué kɛ Faransi ni Amérique yɛrɛ k'u n'u fanga fara ɲɔgɔn kan sa juguw kɛlɛli la ani nanzara jamana tɔw sɛbɛn fasiriba ko k'a ma se ka kɛ maa kalannenba ye min bɛ jamanaw cɛ dɔn un spécialiste des relations internationales a ma se ka ko ye yɛrɛ o ko nin ko in faamuyalen don Amérique ka nin fɔ nin cogoya la tan wa k'u ye bi min don Faransi la sugu in na dɛ u bɛ k'u ɲɛji cɛ de kɛ Faransi k'an na fara o kan Sahel kɛlɛ la ayiwa mais min ye maa caman hakili minɛ G5 Sahel kɔnɔ maaw ye min bila o hakili la dɛ ko kɛlɛ nafolo ko kɛlɛ cɛjugu de bɛ Faransi ni Amérique cɛ mais k'a fɔ ko Amérique o min ye jamana bɛɛ la ŋana ye première puissance de la planète o k'a fɔ k'ale bɛna a ka teriya banban ni tubabuw ye Sahel kɔnɔ Mamadu a ko b'o kɔrɔ
o ko maa bɛ se ka min kɔni fɔ o la dɔrɔn kibaruya duman kɔni dɔn maliyɛnw ma ka d'a kan bamada amerikɛnw seba de b'u ye jugu ninnu kɛlɛli la a dɔnko b'u la a faamu b'u la u delilen bɛ a la ko kibaruya duman dɔn an bolo dɛ ayiwa ko faransi tɛ k'o kuma in sɔsɔ dɛ ne ye minnu fɔ sisan nin k'a fɔ ko juguw kɛlɛli a dɔnko b'u la a minɛn b'u la a se b'u ye a dɔnniya b'u la u delila k'a caman kɛ ko faransi tɛ k'o sɔsɔ dɛ faransi min kabini ko in daminɛ 2013 ni serivali nana fo bi amerikɛnw de bɛ ka faransi kɔkɔrɔma don kabini serivali kɔrɔ amerikɛnw ka minɛ de t'u bolo dɛ u m'o sɛbɛn an tɛ se k'o fɔ a tɛ se k'o fɔ ayiwa ko maa ko nin bɛ se k'i jigi da o kan ni amerikɛnw k'u bɛ na k'i b'a dɔn ko siran bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la sisan i b'o faamu wa o ka bɔ min ka taa min ka bɔ anw dusukun na ka taa juguw dusukun na juguw bɛ panike ka d'a kan babada n'a kɛra minɛn donni ye avion na o dagabanaw de bɛ i ka don amerikɛnw minɛn o minɛn bɛ taa kɔrɔ fɛ mamada n bɛ dogodogoni de kɔnɔ nin ye dɛ ja kɛlɛkɛminɛn fɛn fɛn bɛ taa ye a 100 o 100 20 20% sɔrɔsi minnu bɛ taa amerikɛnw ka avion de b'u donni a minɛn minnu bɛ taa 10% kɛlɛkɛ kɛnɛ ka ye amerikɛnw ka avion de b'a donni US Air Force ayiwa hali ka avion to sanfɛ ka taji k'a kɔnɔ maa tɛ se o la diɲɛ kɔnɔ ka amerikɛnw bɔ 40%. avion minnu bɛ sanfɛ u bɛ taji k'u ka sɔrɔ u ma jɔ u bɛna tɛnku avion na dɔrɔn tiyo bɛ bɔ ten kɔrɔ ka taa don avion réservoir la ka a fa tewu ka tila ka bɔ a yɛrɛ ka don a bɛ fɔ de ma ko ravitaillement en vol i y'a fɔ n y'a fɔ n bɛnkɛ babara ko ni amerikɛnw ko k'u bɛ na ka fara faransi kan k'a bɛ kɛ anw ma hɛrɛ ye ko nka b'a la dɛ nka ye jumɛn amerikɛnw ka nafara nanzaraw kan ka juguw kɛlɛ sahel kɔnɔ ko nafa belebele wɛrɛ b'a la o dun bɛ se ka kɛ jumɛn kunnafoni renseignement ko maa tɛ kɔrɔfɛla kibaru dɔn ka amerikɛnw bɔ renseignement mun wɛrɛ bɛ fara o kan tuguni walasa ka kuma kuncɛ lamɛnli nɛgɛjuru fɛn fɛn bɛ ci kɔrɔn fɛ amerikɛnw tulo b'a bɛɛ la arajo fɛn fɛn bɛ ci kɔrɔn fɛ amerikɛnw tulo b'a bɛɛ la ko o minɛnw b'u bolo o minɛnw de bɛ wele ko les petits bimoteurs captation sur leur passage de toutes les communications à radio. Les petits pimateurs. Pimateurs comme Pimateurs. C'est facile pas qu'on go. Fais bien en faveur de ça nous est Bamako ani Niamey Niger ani Ouagadougou ko an ko ni se ka an jigida Americain ko o mina nunka n'olu ko ni sera kana jugu kɛlɛ yɛrɛ de kama na an nɛgɛntɔ tɛ dɛ ko sira bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la sa k'i ba ye ko kɔrɔnfɛla bɛ jɛ pas ka kɔrɔn segin a tigiw ma sɛbɛn fasiri b'a ko de la ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye a certaines choses malheur est bon ko o zana in bɛ bɛn ni situation ye kosɛbɛ i y'a faamu ko faransi ka sɔrɔ de jasira nin feere in na n'o ye jijukɔrɔ kulu feere in ye ni amerikɛnw y'o o sugu taraki u la walasa k'o jiginna yɔrɔ in datugu olu fana ko k'u na faransi dɛmɛ jugu kɛlɛ la sahel kungo kɔnɔ ko nin kuma in a b'a girinya sanunama bɔ dɛ anw saheliyɛnw bolo kɔni ko ameriki ka na sabu u ka président kɔrɔ Donald Trump o tile la o ma sɔn abada k'i sen don kɔrɔnfɛ kɛlɛ in na sabu kɛlɛ kun man d'ale ye ale ko gɛlɛya min bɛ saheli kɔnɔ ye ale ka gɛlɛya tɛ ko président min nalen filɛ sisan n'o ko k'ale na fara faransi kan k'a ka sɔrɔsicɛw caya k'a ka minɛnw bila u ka disposition na mamada ka juguw taraki ni ka teriya kura kɛ ni faransi ye juguw kɛlɛli la ko tare ko ka d'a ka faransi yɛrɛ bɛ ɲɛ kelen sunɔgɔ la kabini sɔmina ko mali b'a fɛ k'i bolo di irisiw ma ayiwa o la sa sɛbɛn fasiriba ma dan ye dɛ ko ni a ma ɲa amerikɛnw bɛ nalen ko kɔlɔlɔnin dɔ b'a la an k'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ o ye dogodogonin ye dɛ babara k'an ka jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna bi k'o kuma u ka irisi ko bila pewu ko sabu mali cɛ fila tɛ bɛɛ dangan kelen na parce que amerikɛnw bɛ nalen ko mɛ mali ɲɛ kɛrɛnin bɔlen don irisiw fana la dɛ ko n'an k'an bɛ taa o sira de fɛ ne den ko mali cɛ fila tɛ bɛn dangan kelen na dɛ bisimila bɛnkɛ mali ka hɛrɛ bɛ min na dɔrɔn an b'o de kɔ ala k'o latigɛ min k'a bɛ na ni min bɛ welela o mali ka hɛrɛ bɛ min na dɔrɔn
Mali ka hɛrɛ bɛ ne bolo Asiminta k'a faamu bɛnkɛ n'a ka hɛrɛ kɔni ni Mali ka hɛrɛ kɔni b'i bolo i b'a dayɛlɛ de sisan malidenw bɛ ka lafiya k'o dayɛlɛ fu wa sisan e tɛ maliden ya o tuma non mais i ye maliden de bɛnkɛ o yɔrɔnin na n tɛ maliden hali ni ye maliden n tɛ maliden ɲuman ye e bɛ fɛ a ka mun kɛ sisan ne ka Mali ka hɛrɛ dayɛlɛ ti e bɛ mun kɛ sisan bɛnkɛ i bɛ min fɛ o fɔ dɔrɔn an b'o ne ma fɛnba ɲini o i bɛ min ye min na fɔ fitinin ma fɛnba ɲini u ka sɔn nafolo la fo n k'a fɔ k'a ka ɲi ne m'a fɔ k'a ka ɲi dun u bɛ dɔ fara kan u b'a dafa bɛnkɛ maa tɛ nafolo min bɛ bɔ sigi mɔgɔ b'o hakɛ dɔn n'i ma dɔ fɔ hakɛ dun b'a la dɛ a ka se jeli ɲɔgɔn ma e yɛrɛ ka dɔ fɔ sa ka se jeli ɲɔgɔn ma bon ne ka ko man gɛlɛn ayi i ka ko man gɛlɛn awɔ ni Asimu yɛrɛ sɔnna a b'a sigi n b'a dafa a da dɔnnen don ne mago bɛ nafolo min na a da dɔnnen jeli lo Sogɛli bɛ san joli la bi a yɛrɛ de bɛ se k'o jaabi 62 san 62 donc o kɔrɔ miliyari 62 n bɛ Mali ka hɛrɛ kɛ sisan ayi bɛnkɛ o ka ca kojugu n'o ka ca a kɛ Asimu san a kɛ Asimu si ye o ka ca Asimu ye san joli Asimu man kɔrɔ dɛ 38 n fana ye dɔ kɛ dɛ ka bɔ 62 la ka na 38 a bon n'o tɛ a ye to aw ka gɛlɛya kɔnɔ an ka kɛ au moins dɔgɔkun tile 7 ye 7 milliards o bɛ mun ɲɛ 7 milliards fana o bɛɛ tɛ d'i ma dɛ parce que n'a bɛ d'i ma wari bɛ n'i kunkolo wuli an bɛ 6 milliards an b'o kɛ compte bloqué ka miliyari 1 d'i ma a fɔ Asimu ni Sogɛli k'u ka t'u ka degun kɔnɔ ye ne ni n ka fɛɛrɛ bɛ to yan Mali lafiyali fɛɛrɛ ne fana n'o bɛ to n ka so. A ka ɲi sa i ye min fɔ a bɛ d'i ma. Voilà jɔn si. I ko i bɛ Sogɛli si hakɛ miliyari de fɛ o bɛ d'i ma. A dafa. E jeli la sisan. Asimu si fara Sogɛli ta kan. I b'a dɔn o bɛ taa kɛ joli ye? Miliyari 100. 70 plus 38. A dafa. A y'a ko ye miliyari 100. O bɛ d'i ma. N'i y'o ye n ka compte la Mali lafiyara bɛnkɛ e sara t'an bolo ala gundo man gɛlɛn yɛrɛ ka Mali lafiya mais e k'i da maga gundo fitinin na ten dɔrɔn a fitinin dɔrɔn k'a sɔrɔ wari ma di a ye k'i da maga fitinin o b'a jija ayi mais i b'a dɔn l'appétit vient en mangeant o ye tubabukan ye i b'a dɔn bon appétit tubabukan ɲuman don nka a tɛ mɔgɔ kɔnɔ fa dɛ kana n ka wari ko tiɲɛ n'a m'u sɛbɛn o n bɛ yan Sogɛli si fara Asimu ta kan i ko miliyari di yan baara banna bɛnkɛ kɔni n'o kɔni kɛra kɔni a bɛ kɛlen jamana ni waritigiba ye a y'o kɔni o kɔrɔ k'i ɲɔgɔnna tɛ bisimila bɛnkɛ ne ko kangari dara jɔnni ye Bamakɔ wa awɔ l'ambassadeur de France jɔn ye kangari da ye kangari dara ye mun na l'ambassadeur de France convoqué suite aux propos désobligeants de Macron. Ko France lasigiden an ka ministre min cɛsirilen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛsira taama la a y'a wele ka kangari don ka bɔrɔ kɔnɔ k'a d'a ma k'a ka jamana kuntigi ye kuma jɛngɛnen minnu fɔ an ka fanga tigilamɔgɔw ma ko kuma fɔbaliw don a tɛ bɛn communiqué de kɛra tarata kalo in tile 5 kunun tun tɛ wa an ka Mali ministre min cɛsirilen don ani an ka jamana wɛrɛ cɛsira taama i b'o dɔn Ablaye Diop a bɔra ka bɛɛ lajɛlen kunnafoni k'ale ye France lasigiden wele o tuma a y'a wele ka d'a kan a ka jamana kuntigi n'o ye Macron ye o ye kuma jugu minnu ta ka ɲɛsin an ka fanga ma k'o tuma k'a fɔ a ka président ye Mali ye jamana ye min ta y'a ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo ni kuma sugu bɛnnen tɛ Mali ma. I b'a dɔn ministère des affaires étrangères bɛ yɔrɔ min na Kuluba a bɛ Kuluba ye Ablaye Diop y'a jira k'a fɔ ko France ambassadeur n b'i wele k'an ka nisɔngoya f'i ye i ka jamana kuntigi ye kuma minnu fɔ kuma juguw don kuma gɛlɛnw don a sugu yɛrɛ bɛ i ni teri jamana cɛ tiɲɛ sabu teriya kuma kelen t'a kɔnɔ i b'a dɔn an bɛ don min na i ko bi Mali ni France cɛ ka gɛlɛn a ji goniyalen don baga i ka dɔn kabini a fɔra tuma min na ko sibila yɛrɛma tɔn dɔ bɛ nalen an da ma fama a kuma ma kabini o kɛra France ni Mali cɛ jɛngɛnna o kɔfɛ de Macron bɔra ni kuma jugu ninnu ye a nana mun mɛn tuguni k'an ka fanga ɲɛmaaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ne bɛnkɛ Bili Haki Nasirili Safurulaye ne ba balimakɛ Kole Sayo Kamara o ma sɔrɔ siminɛw sɔrɔ wa o nisɔndiyalenba hélicoptère 4 ni marifakisɛ caman tabilala mugu la tuguni France
mun ye o yɛrɛ tasuma tɔ juguya tugun Sadio ye dakuruɲɛ kelen min fɔ aéroport la o dakuruɲɛ kelen jumɛn caman m'o mɛn o caman m'o jate o a ko minɛn dira an ma an teriw fɛ minnu ye danama ye minnu ye ladiri ye ko nin kuma in ma tɛmɛ Macron tulo kan dɛ o la sa ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop a ko ambassadeur k'a fɔ Macron ye a k'a yɛrɛ minɛ a k'a kuma cogo dɔn ko sabu kuma minnu bɔra da nin tɛ kuma ɲuman ye bonya de ka ɲi an ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Faransi ni Mali o tuma an bɛɛ ka ni da jugu ninnu kɛlɛli ka Sahel kɔ ministre Diop a tilala ka ambassadeur hakili lajigi dɛ a ko Mali ye gouvernement min ni a ka siniɲɛsigi baara bɛ a yɛrɛ bolo wa teri minnu ka d'a ye a bɛ teriya kɛ ni olu ye teri jɛlen teri laadiriyalenw teri minnu b'u yɛrɛ bonya minnu b'an ka jamana bonya teri minnu da tɛ don Mali kunkanko kuma la n'a ma sara u la i n'a fɔ Maliden bɛɛ lajɛlen hami ye min k'i b'o f'i ka président ye Mamadu Togola ale ka fasiri don ka lase lamɛnbagaw ma laadiriya la bisimila mais ne ko Macron yɛrɛ a sigalen don mun de la Ah bon? Et quand même, réaction contre l'emprisonnement des hommes politiques. Ah bon? 2 points. Macron met en doute l'indépendance de la justice malienne. Ko politiquement minnu menene do k'u dogoni na kaso la Macron ko k'ale sigalen de don an ka kiri ka yɛrɛma hɔrɔnya la. Mais ba wala hali be mana nga ni dana nan famu de wala ni kuma juguba ye gafe mi ye nin fɔ l'alerte i b'a dɔn Macron a nana kuma waati min an ka premier ministre n'o bɔra ka tiɲɛ fɔ Faransi ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Macron de fɛnɛ bɔra a dusu tiɲɛnen ka bɔ ni kuma wɛrɛ ye tuguni alamisa tɛmɛnen ko politikimaw bɛ minɛni min kɛla ka don kaso la Mali la a ye nin fɔ an ka magistrat de ma koyi n'a ye nin fɔ a k'an b'an ka magistrat de ma o hali n'a sɔrɔ kuma kɔ don nin don ko nin ye kɔrɔmatigɛli ye min t'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ ko nin ko in ani min ka kan dɛ o de ye Faransi président k'a fɔ k'a b'i da don jamana wɛrɛ ka kiri taabolo la k'a y'o de kɛ nin kabako don dɛ ayiwa yɔrɔ Sogɛli ka kuma in kɔfɛ an da ma fama a kuma ma Macron a ye Sogɛli ni yɔrɔ fɔ a ye an y'o fɔ hali kunu journal an y'o fɔ Zena a nana maga magistrat de la ka yira k'a fɔ k'ale ma da la n'an ka kiri ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a yɛrɛ bolo ko wa ale sigilen tɛ ka foyi ma kɔnɔ transition fanga in bolo ale bɛ min kɔni wajibiya u kan dɔrɔn politikimaw minɛ u k'u bila u k'a dabila ko i n'a fɔ ni ale n'o se b'ale ye u ka dabila yan o se t'a ye Bamara a ye nin fɔ kuma ma dimine i bɛ dimi min yɛrɛ dɔn mais nin bɛɛ kun ye dɛ a y'a mɛn ko Mali b'a fɛ ka bɛnkan min siɲɛ ni sibilangalamatɔ ye Waginɛ ani Sogɛli ka kuma o ni tribune n'a ye ayiwa an dun ka premier ministre a ye tiɲɛ de fɔ o a ye mun fɔ a ko Faransi ye b'a fɛ ka Mali to avion kɔnɔ sanfɛ k'i cun juguw kɛlɛli n'o tɛ Macron ye kuma in fɔ o don alamisa tɛmɛnen n tun bɛ yen wa n tun tɛ yen n t'a kalama i tun tɛ yen i tun tɛ yen e y'o dɔn cogo di e b'a fɔ k'e tun t'a kalama ayi n ko a kɛra ɲɛna a ma kɛ ɲɛna n ko o de ye yiran bɛɛ o de la ne ko k'i tun tɛ yen bɛnkɛ maa ti kɛ kɛnɛba foyi ka min ka di k'i bɛ ɲinɛ a kɔ e ka dalilu ye jumɛn ye ko n tun tɛ yen wala ne ka dalilu ye min ye parce que yiran la de sinon e taara kɛnɛ o kɛnɛ kan e tɛ ɲinɛ min kɛra i ye o tɛ bɔ i kɔnɔ tiɲɛ don tiɲɛ don n tun tɛ yen a ka taa a ka ɲi a kɛra saison Africa 2020 na Faransi palais yɛrɛ kuru kɔnɔ Élysée a ka ɲi Bamara ko nka Macronkaw nisɔndiya kɛra nisɔndiya kunkurunin fitinin de ye mun nana yɛlɛma k'a kɛ balawu ye ɲininkali de nana sɛmɛ a la sa ko Sogɛli ka o don kuma bɛ cogo di kabini o kɛra Macron kumakan yɛlɛmana a nana dimi k'a ɲɛ bilen o tuma a y'a ka dakuruɲɛ fɔlɔw de fɔ ko ale dimina nin kuma ninnu na kuma bɛntaw tɛ ko nin ye maloyala kumaw de ye Sogɛli da a dimina tuguni Sogɛli kama a ko Sogɛli ye den min ye k'i b'o dɔn ko Sogɛli ye coup d'état 2 furancɛ den de
ni ka sɔrɔ k'a yira k'an ka gouvernement min b'an kunna bi ko gouvernement ko halala ko gouvernement halala tɛ un gouvernement non illégitime pratiquement nul a man ka kɛ yɛrɛ Bamara a nana kuma i b'a ko ni a den de y'an ye sisan den ton paternaliste i b'a ko fa bɛ ka kuma den fɛ k'ale bɛ bɛjɛ fanga k'o walanda kɛ an kun transition dirigeant k'a bɛ bɛjɛ fanga walanda k'olu kun ayiwa bon Mali de ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a nana fɔ ko fo Mali ka kalafiliw kɛ de ka bɛn a denw ma wa ka maa politique maaw minɛ ni k'o jɔ a ye nin bɛɛ fɔ a la Musa Tɛmɛ n tun bɛ yan n tun tɛ n ta kalama ko n'o kɛra k'i b'a faamu ten nɔgɔya yɛrɛ la k'a fɔ Emmanuel Macron ale bi a bolo kɔnɔ fɛn de ye Mali ye ale bi bada k'a bɛna benbakɛw u bolo biri bɛ Mali kan ko maa ɲɛnana min kɔ mɔgɔ da ko diɲɛ yɛlɛmana dɛ ko kow munumunu cogo bɛ ka yɛlɛma koyi k'a ma min faamu ko ɲɛmaa minnu b'an bolo farafinna bi mɔgɔda k'olu tɛ siran dɛ olu tɛ hakili fitininw ye koyi i n'a fɔ min b'a kɔnɔ dɛ ko Macron kan k'a dɔn k'a fɔ ko dusukun de bɛ ka gosi bi ɲɔgɔnminɛ la Faransi kama ko Macron b'a fɛ Mali ka ko Macron b'a fɛ politique maaw datuguni ka dabila ko kɔrɔ k'a bɛ k'i ɲɛ tugun an ka jamana nafolo détourneli de kan ko président min jamanakuntigi min ne ko i bɛ bɛjɛ fanga k'o labato jamana kɔnɔ hali n'i yɛrɛ ka jamana don k'i da tɛ don nin kuma sugu la kiri tigilamaw ka kuma k'i da tɛ don o la ko surtout minɛna de k'u ye yuruguyurugu kɛ u ye nafolo dunko juguya kɛ k'e da don kun o la jamana wɛrɛ ko kuma la o minnu ye jamana wari dun u kana ɲangiya u mana ko kɛ u kana ɲangi wa ko de bɛ Macron kɔnɔ wa ko kuma o ko Macron t'a dɔn ko fangaw cɛ bɔlen don ɲɔgɔn na wa i n'a fɔ tubabu yɛrɛ ka dɔnnikɛlaba dɔ y'a sɛbɛn a ka livre dɔ kɔnɔ i b'o dɔnnikɛla dɔn wa Montesquieu e t'o dɔn sa il m'a enseigné à l'université de Lyon Montesquieu o waati y'a sɔrɔ e ye Lyon ye safurula Montesquieu ye o ye 1800 non safurula n y'a ka livre de kalan université la a man kalan n y'a ka livre de kalan a b'i kalan y'a ka livre de kalan a bɛ kalan ka taa i kalan o la sa ko tuma k'a m'o Montesquieu ka livre in kalan wa esprit de loi ko ni Macron ko n'a tɛ bɛjɛ fanga sariyaw la bato a kana ka hakilina di anw ma maa minɛ kan ko yuruguyurugulaw tɛ minɛ na ale yɛrɛ fɛ yen wa ko est ce que a da bɛ don o la wa ko Mali cɛsirilen don min na bi o de ye k'an ka jamana in jɔ jɔsen kura kan ko ni Macron ɲɛna k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw de bɛ maa ninnu minɛni kɔfɛ ayi k'o kɔrɔ a magara an ka magistrat de la ka d'a kan fanga ni kiiri tigilamaw u dafaralen don ka bɔ ɲɔgɔn na exécutif et judiciaire bɔlen don ɲɔgɔn na ayiwa n'i ko i bɛ Macron ka kuma ninnu tɛntɛn sisan ka bɔ mugu tɛmɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ Macron bolo an ka kiiri tigilamaw dɛ u nunjuru de b'an ka ɲɛmaa kura ninnu bolo transition maaw k'a k'a bila kunna ko Mali tɛ Faransi région dɔ ye dɛ président Macron k'a magan cogo si la sen kɔrɔ o bolo kɔrɔ o k'a bɛ décision ta ka don anw ka juges da ko Mali juges o b'a dɔn o yɔrɔ la an bɛ jigin olu fana na ne ka kuma tɛ dɛ e k'a lamɛn ba k'an ka juges ye waati de jɛ ka bɔ ka bere fara Macron kun ka d'a kan a kan b'olu de ma ko kuma o sariya kelen minnu bɛ diɲɛ sariya kɔnɔ bɛjɛ fanga kɔnɔ n'a bɛ jamana bɛɛ bolo ko kuma Macron ye min kalan k'an ka magistraw m'o kalan wa ko hali tɔnni t'u ni ɲɔgɔn cɛ a livre kɔnɔ ye Mali o Faransi a bɛɛ ye kelen sariya la ko an ka sariya tigilamaw u b'u ka sariya de kɛ sariya yɛrɛ y'a fɔ cogo min u mago tɛ kɔfɛ mɔgɔ ka bagabagali la olu de bɛ se k'a fɔ karisa i bɛ taa kaso la i n'o ka kan walima karisa i tɛ taa kaso la i n'o man kan a bɛ dépend sariya de la ko Macron n'a ka présidenya bɛɛ a tɛ se k'i da don o la k'a bɛ tulonkɛ kɛ n'anw ka magistraw ye ko waati de sera sa Mamada an ka yirijusun yigiyigi ka yiridenw bɔ k'a bin ka paburu gosi ji kan jɔnyajuru k'o tigɛ paraki san 61 jamana ka adamadenya la Mamada k'o tɛ tile 61 ye dɛ
Bazumana Kane ale ka fasiri to kosɛbɛ a ye min fɔ sɛbɛn fasiri b'a min fɔ Mamadu wulibali don dɛ an ka magistrat bɛ u yɛrɛ cɛ mankanw ni gɛlɛyaw syndicats contre procureurs contre syndicats contre ministre de la justice syndicats contre cour suprême u b'o mankanw na mais u ma bɔ ka makɔrɔ ka kuma in jaabi o bɛna bɔ ka sɔrɔ a kan b'u ma o bɛna jaabi mais ne yɛrɛ ma se ka Élysée kɔnɔ ye cogo di ne ma se ka min faamuya yɛrɛ k'ale bɛ siga Mali justice ka indépendance la juges tɛ bɔ ka a bɔrɔntɔ nɛni tɛ dɛ ka bɔ ka sira yira la n'a tɛ sira dɔn ne yɛrɛ ma min faamuya makɔrɔ yɛrɛ kɛlen bɛ k'i cɛsiri i n'a fɔ ale yɛrɛ de ye anw ka jamanakuntigi n ko in mais ale bɛ ka nin kamalaya kan nin cɛya kan fɔ est ce que a bɛ se ka ni journalistes y'a ɲininka Mali territoire kan a bɛ se ka nin cɛya kuma sugu fɔ an ɲɛna yan est ce que a bɛ se ka nin jɔ royal la ka nin fɔ ne ɲɛna bɛɛ non a ka an bɛ nin bila ka taa nɔfɛ ne tɛ taa yen o yɛ n taara baga ma f'i ye o ye tiɲɛ a kana n fɛ a k'a fɔ a tɛ se ka nin fɔ yan a ye kuma fɛn fɛn fɔ Mali ma tile 2 nin na fɛnɛ n'i y'a jɔ Mali dugukolo kan a tɛ se k'a kɛ a tɛ sɔn a b'a contraire de fɔ au lieu k'a fɔ ko je doute de l'indépendance de la justice au Mali a b'a fɔ de j'approuve et je suis rassuré par l'indépendance de la justice au Mali a k'a fɔ kɛ ale kɔni ko Mali jamana fitinin de bi jamana tɛ dɛ san 60 a ka sabali dɛ bisimila n'o tɛ an bɛ dimi a kama bɛnkɛ ne jɔnni minɛna o de bɛ yan 10e arrondissement maaw fɔ wa awɔ info magistrat Alpagui awɔ bamanankan na n ka nin bɛ bɛnkɛ nin cɛ in de b'i yɛrɛ kɛ i ka dɔn kiiritigilama ye magistrat belebele tɛgɛ dara bo tintin kan wala Mali tribune de y'a ɲɛ i b'a dɔn septembre tile 23 tɛmɛnen commissaire divisionnaire Fana Kɔnɛ 10e arrondissement u ye kamalen minɛ tɔgɔ daminɛ ye A ye jamu daminɛ ye T ale tun b'i yɛrɛ kɛ magistrat belebele de ye Mamadu ka maaw gosi n'o baara cogoya ye est-ce que a tun ɲininen don dɛ commissaire caman tun bɛ ka kamalen ɲini nka tɛgɛ dara a kan u taara n'a ye tribunal de grande instance de la commune 6 district de Bamako ka sɛbɛn d'a kan septembre kalo tile 27 k'a don wo la ayiwa i b'a dɔn sɛbɛn de bɔra procureur yɔrɔ ka na di i k'a dɔn tribunal la ko tuma k'u k'a fɔ commissaire divisionnaire Fana Kɔnɛ ye a k'a ka cɛdenw wuli ka nin kamalen ɲini n'o ye AT ye k'a jɔ bɔgɔ jeni ne a mɛnna kamalen bɛ nin baara la dɛ nka ɲininkali bɛ yɔrɔ min ne ko a tun bɛ baara in kɛ cogo di dɛ payi a tun b'a kɛ cogo di yɔrɔ bɛɛ bɛ k'o de ma kɔnɔ dɛ a tun b'i yɛrɛ kɛ magistrat yɔrɔ n y'o fɔ Mamadu carte de tun b'a bolo carte fu carte professionnelle fu magistrat Mamadu a ye maa caman gosi dɛ ka wari yɛrɛ b'u kun ka dɔw bolofɛnw yɛrɛ minɛ u la k'a ye magistrat ye parce que k'a fɔ ten bon tribunal mɔgɔw ko i ka yɔrɔ nin t'i ta ye b'olu gɛn ka bɔ a b'o feere a bɛ tunu o la n mɛnna n ka ko la ni n tora a la a bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a nana se dɔ de ma sa o ye LD o ye jagokɛlaba ye a y'a ka carte kolo in bɔ ka yir'o la k'ale ye magistrat ye ani teriya kɛ n'o ye sa a tɛ girin k'i gosi fɔlɔ tɛmɛ o tɛmɛ a b'i jɔ o ka bitikiba in dala ye o fana b'a fɔ ko n terikɛ ye magistrat ba de ye a nana fo o yɛrɛ bɛ donbolo k'a ye sa jaa bɛ ka cɛ bɛlɛn don dɔ la a nana fɔ jagokɛlaba in ye ko ale tilala ka étage jɔli la wali étage photo talen o yir'o la téléphone kɔnɔ o yɛrɛ ko k'i ye baara kɛ i b'a dɔn n'an wulila sojɔ fɛ dɛmɛw bɛ bɔ fan bɛɛ magistrat ko don o fɔ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ mais n ka ciment tɔba de tora n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min n'i b'a fɛ n b'a feere i ma tɔni 1 wa 15 n'i y'o fɔ ciment na bi est-ce que ɲɛ 2 b'a ye fɛn min ye 20 ni kɔ ye ko tɔni 1 wa 15 o fɔ commerçant kɛ dɔrɔn ko sini sɔgɔma na Mamadu dugu jɛlen magistrat nalen kamalen ye wari bɔ a ka bon hakili ma commerçant in $7,000,000 a n'a kunkanfɛ ka sin k'o bɔ k'o di yan magistrat tɔ n y'o minɛ ko voilà stop halt a ye $7,000,000 a y'a bɔ k'a di yan n y'a minɛ e ko k'a y'a bɔ k'a di e ma de yan awɔ i kɛra zon fɛnɛ m'a mɛn n'i kɛra zon fɛnɛ cogo di e m'a fɔ ka $7,000,000 ni kɔ n bɛ n ba o la bɛɛ kɛ wari kama ka kɛ zon ye awɔ tilegan n'an bɛɛ ɲɛna awɔ
Ningara zo bɛ kɛ mun ye? Zo dege. Ababa. Ne t'o de fɛ. Bon n'i t'o fɛ ne kɔni ne ɲɛ miliyɔn 7. Wa bɛɛ b'i yira polisiw la, ni polisiw b'i yira. N'o b'a la. A ye wari di magistrat foyi ma. A ye wari. Kabini o de kɛra commerçant kɛ ma cɛ ka numéro sɔrɔ wele la abada. A y'o ka numéro filtré. Est-ce que ayiwa fo kuma nana se commissaire divisionnaire fana ko ne ma sa. O fana ka BR cɛdenw wele. An bɛ polisiw fo. An b'u fo. Jigitigiw an b'u fo. An b'u fo. Commissaire bɛɛ. An b'u bɛɛ fo. O bɛ Sikaso yɛrɛ directeur région an b'a fo Magas. Magas. Bɛ foli d'a ma ka commissaire 2 bɛɛ fo. Ka BR maaw fo. An b'u bɛɛ fo. An bɛ Kapi fo Jabate. An b'a fo. Bɛ foli d'a ka Saliya Ture fo. To belebele. Ka Alu Jalo fo. Alu Jalo. VP la. An b'a fo. A n'a ka cɛdenw. Kosɛbɛ. Bawara. U wulila kamalen ɲinini na sa. BR maaw ye kunnafoniw ɲini k'u kɛ ɲɔgɔn kan. U taar'u tɛgɛ da Botintin kan min b'a dɔn fo Solomanibugu. O bɛ fan jumɛn bɛɛ? Bamakɔ kan. Solomanibugu. O bonyana. Ko centrale belebele 2nan bɛ yen de. Radio Mali ka émetteur 2nan bɛ yen Solomanibugu. Solomanibugu. E tɛ Bamakɔ ye sa i t'o dɔn. Ayi o ye Kati fanfɛlaw de bɛ. Bawara u ye cɛ minɛ et puis ka taa magistrat carte foyi sɔrɔ a poche kɔnɔ. E cɛ. Ayiwa. A ko ale don. Ja u n'ale a dɔn tuma min a kun delila ka minɛ polisiw fɛ a bolila k'a to garde à vue la. I sigi yan'a ɲininkali turu ka s'i ma. Purkusu sen tɛgɛ ni ko la. A bɔra. Tɛgɛ de dara kan sisan sa. Est-ce que commissaire divisionnaire fana kɔnɛ a ko n'i y'a ye kamalen sera ka minɛ dugudenw de y'u kɔnɔnajɛya polisiw ye. Kosɛbɛ. Ka kunnafoni ɲuman di polisiw ma datɛmɛ walekɛlaw ni maajuguw kan k'o de y'a minɛ ni nɔgɔya olu bolo. Ko tuma a b'a ɲini jamanadenw fɛ k'u tɛgɛ di polisiw ma walasa an ka lakana ka sabati ko ɲuman na jamana in kɔnɔ u tɛgɛ da Botintin kan. A ɲɛna. Seleku Mɛlɛku Dogodogoni. A ɲɛna. Ayiwa. Mɛnkɛ mun kɛra Kajana. Awɔ. La douane a saisi des billets de banque à Kajana. Mɛnkɛ n'i y'a nansarakan wala bamanankan na n k'a mɛn. Les soldats de l'économie. Bɔra ko douaniers ye wari ba de minɛ dɔ kun Kajana. Histoire de ye nin fɔ. Wala. Ka n ka douaniers an bɛ don min ko bi Mamadu k'u ɲɛ yɛlɛlen don dɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Kajana minnu bɛ poste la yen Buguni mara la yen u ka ɲɛ yɛlɛn ko a kɛra yiri ye min ye denkɛ bureau de douane min b'o yɔrɔ in na ye k'u y'a kɛ bafaga ni kilicɛ ye koyi. E cɛ. K'a fɔ i bɛ don ni yuruguyurugu minan ye wa ka bɔ Côte d'Ivoire wa ayi. Est-ce que Kajana b'i ɲɛ ye. I tɛ Kajana dɔn. A ye n t'o dɔn ale bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ. Bɛɛ ani Kɔlɔnjɛba man jan. Mais ale ye frontière de ye. Côte d'Ivoire dugu fɔlɔ tɛngɛrɛla o ni Kajana ye frontière ye. Ka bɔ Zancɛbugu ka taa Kibila. Kilo 30. Kɔlɔnjɛba Kajana kan ka bɛn kilo 60 bɔɲɔgɔnko ma. Kajana tɛngɛrɛla kilo 27 bɔɲɔgɔnko ma. Cayalen ye kilo 30. I bɛ ba tigɛ. A bɛ frontière la yen. Bɛ tɛmɛ Cɔngi fɛ n'o y'i ja. O y'a sɔrɔ i sera Masala. I b'a daminɛ Zancɛbugu Masala Kibila. I bɛ Masala dɔn. Ayi ne tɛ nin yɔrɔ ninnu dɔn. O ye Bɛnkɛ ka dugu ye. Bɛnkɛ jumɛn? N t'o f'i ye. Ayi. Mamadu douaniers ye nin mobili de jɔ. Mobili in yɛrɛ nacogo u sigara la. Yɔrɔ ye Kajana chef de bureau ale tɔgɔ ye ko Taha Agi Mohamed. A yɛrɛ k'a fɔ ko wari Mamadu miliyɔn 200 ni miliyɔn 40. Wari in bɛ min bolo douaniers y'a tɛgɛ ta. Ka d'a kan wari yuruguyurugula tɛmɛ de tun sababu don. Nin kɛra kalo salen tile 10 de septembre. A kɛra Kajana bɔda la. Mobili de nana nka mobili min bɛ k'a boli a tigi yɛrɛ ye siganama de ye. Normalement ni mobili nana se barrière la i bi jɔ. O tuma contrôle bi kɛ douaniers bɛ na fouiller kɛ. Nka mobili de ma sɔn o ma. A ma sɔn o ma. Douaniers yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ye a ma sɔn. Est-ce que fouiller ka kɛ barrière la k'i jɔ. Sɛbɛnw bɛ lajɛ mobili papiers bɛ lajɛ a ma sɔn o ma. A y'i to la dɔrɔn kɛnɛ minɛ. O kɛra tacogo ye wa? Boli bɛ dan kɛ wa? Ayi. Ale m'a kalama ko donda ni bɔda de don. Kosɛbɛ. Babara ɲɔgɔngɛn de dabɔlen filɛ sa. Est-ce que douaniers ni gendarmes ni fɛn minnu b'olu y'a gɛnni daminɛ. U bɛ ɲɔgɔn kɔ sa. A bɛ bari min na a na se barrière girimanba dalen ma bɔda la. Ni jiginna yan fɛ i bɛ dingɛ kɔnɔ ni jiginna yan fɛ i bɛ dingɛ kɔnɔ. Wajibi ye jɔli. A y'i jɔ. A y'i jɔ.
u y'a jagoya bɔ mobili kɔnɔ kɔfuru dayɛlɛ Jibrila Mayiga de y'a ɲɛfɔ a ɲɛna ale chef de brigade Kajana bureau la an b'a fo Mayiga an b'a fo Bakara o la sa u ye mobili de f'u ye ka taa wari in sɔrɔ ye 240 millions CFA est-ce que i b'a dɔn Buguni douane ɲɛmaa directeur régional de douane o ma Buguni kɛ région ye sa i b'o dɔn colonel Laurent Jacques Condé directeur régional de douane Buguni u nana wari in de di ko n k'a compter bɛnkɛ bɔr'o la tila ka na donkima kɛ wula nin na an bɛ fo i ka timinandiya la a kɛra kabini kalo salen tile 10 de sa ko chef Laurent an ye nin wari in minɛ n k'a ye taa sini sɔgɔma an bɛ compter bɛnkɛ t'a lajɛ ka jigin an ka taa i bɛ sanfɛ hali bi dɛ i dɔn ka jigin n jiginna colonel Ibrahim Condé awɔ ale ko ka billet ninnu wari ninnu minɛ ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ko kan ani kamalen yɛrɛ kan a tun bɛ bɔ la a b'a fɛ ka taa Côte d'Ivoire de maliyɛn don dɛ a tun tatɔ don Côte d'Ivoire o yɔrɔ ɲɛmaa kura min bɛ douane na ye sisan inspecteur général Amadu Konate ale ko dɔw ye nin baara min kɛ nin a y'u sɛbɛkɔrɔ fo ko hali bi u k'u cɛsiri n'i ko min kɛra Kajana ni ne kɛra ye n bɛ k'a faamuya bisimila ne ko jɔnni bilar'u si kaso la dɛ 2 présumés terroristes condamnés à perpétuité par la cour d'appel a walawala bɛnkɛ Babara datɛmɛ walekɛla 2 kirila k'u don si kaso la jɔn ni jɔn don ne m'a sɛbɛn dɛ terroriste international dangereux al-kafir al-mushrik al-faraoun anta-shaytan a ka ɲi bɛnkɛ maaw y'a dɔn ka ban n b'a tigi dɔn Lassi Sessourni Ouattara nationalité malienne a bɛ ka terroriste dabila a kɔni bɛ suyɛli kɛ a bɛ to ka kusi bɔ terroriste bɛ sɔrɔ a bɛ bɔ o tɛ mɔgɔw ka misiw suyɛna village kuturu misi a n'a balo terroriste international ata faraoun shaitan a sɛbɛnni bɛ ten dɛ anta shaitan Lassi Sessourni Ouattara nationalité malienne bon a n'a jɛɲɔgɔn filanan o ye maliyɛn o sigilen bɛ Gabon terroriste international Sirima Koyita bɛnkɛ pana ye tiɲɛ na ye nationalité malienne installé non ninnu bila o tɛ ninnu ye ne m'a sɛbɛn dɛ a ye gafe lajɛ ka ɲɛ a lajɛ ka ɲɛ tiɲɛ don astafurula kelen tɔgɔ Musa Amadu o ye maliyɛn kelen tɔgɔ Ibrahim Bori o ye nigérien u y'u minɛ kabini mai kalo tɛmɛnen o tuma sa kiriso de y'u kiri u bila si kaso la tɛnɛn i b'a dɔn nin datɛmɛ walekɛla 2 fini bilenman kiri de y'u kiri kɛ dɛ a don kiri 47 de tun bɛ yen a bɛɛ ye datɛmɛ walekɛlaw ye ma Mamadu Kɔnɛ avocat don ale de ye fɛnɛ maajugu ninnu ka avocat dɔ ye ale de y'a walawala i b'a dɔn nin kiri a kɛra kiri kɛrɛnkɛrɛnnen de walasa juma don a kun bɛ cɛ fo octobre kalo tile 29 a kiri kun bɛ cɛ procureur général de ka kuma don a kiri bɛ to sen na fo octobre kalo nata i bɛ procureur général dɔn bi yan Idrissa Arizo Mayiga a ye Bero a ye Cere e kan k'a dɔn sa a ye Sikaso kɛ il a été procureur à Sikaso Idrissa Arizo ne nin tɔgɔ mɛn minɛ a tun bɛ yan terikɛba de don walayi faama yɛrɛ bɛ Sikaso min tɛ ne terikɛ ye ayi tɛ fantan dɔn de e ma ne t'e dɔn ayi kɔni tɛ ne dɔn sa ne de bɛ dɔn animateur radio aw kɔni i bɛ dɔn i bɛ kan tɔɲɔ ne b'i dɔn ne voilà i bɛ kan tɔɲɔ parce que i taa o taa yɔrɔ de la ko mais tu connais pas la grande personnalité de la Laurent c'est mon nom voilà c'est mon nom n kɔni b'i dɔn mais e kɔni tɛ ne dɔn la Babara a don fɔlɔ la i k'a dɔn ninnu 2 de ka kiri kɛra n y'a f'i ye cogo min Musa Amadu ale ye maliyɛn ye Ibrahim Bori ale ye nigérien ye nka u bɛɛ lajɛlen bɛ cɛjugu dilan fɔlɔ in n'o ye maliyɛn ye ale bɛ EJS la État islamique au Grand Sahara ale b'o la filanan ye n'o ye Ibrahim Bori nin ye ale bɛ Al-Qaïda au Maghreb islamique ale b'o la Babara u nɔ bɔra mun na fara ɲɔgɔn kan dantɛmɛ wale la marifa cɛjugu ka y'i bolo dalu t'i bolo sɛbɛn t'a la u minɛna Faransi surasiw de fɛ a n'an ka surasiw olu ka tɛgɛdi ɲama de ye nin cɛ 2 minɛ u caman don dɛ ale nin cɛ 2 b'a la bon u ka avocat kumana avocat ko k'u y'u dala cɛ a bɛɛ la kiri y'u nɔ minɛ fɛn fɛn ko k'olu nɔ tɛ a si la olu ye k'u ka journalidon dalu ye quoi ko mun an b'u journali don u k'aw ye fɛn fɛn fɔ k'olu nɔ t'a si la ko bon ni maa ko nɔ tɛ foyi la nɔ tɛ nin si la o tuma nɔ minɛ kun t'a tigi la k'o d'a to olu ko kiri tigilamaw ma o tuma u k'u bila
parce que u nɔ ma y'a la u k'olu m'a kɛ ayiwa i dun b'a dɔn magistrat 5 de tun b'a kɛnɛ kan ye minnu jolen don kiri la babada minnu n'i tɛ se ka sogo nɔlanji biri olu kan babada minnu bɛ kiri dɔn u bɛ sariya dɔn kosɛbɛ u ti bagabaga an b'an ka bi magistrat funɛnkɛninw an b'u fo babada juges tɛ blague bi dɛ ayi dɛ e b'a ye ni min bɛ kuma fɔ i dɔn k'an kɔlɔsi ko di Ture tulo tɛ na ko di procureur Ture tulo tɛ na comme ka di Ture kɔni u ka kɛ ten cɛ o cɛ y'i sigi i ka téléphone kɔfɛ ka manamanakan fɔ n'i bɛ Mali kɔfɛ i bɛ dan ye e b'a caman tɛ se ka ne fa papa Ture fɛnɛ ale nana cour d'appel la nka a bɛ yen o ayi a bɛ yen ale dun fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ a bɛ yen ale yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan i y'a faamu k'i sigi i ka téléphone kɔfɛ Mali kɔfɛ ka manamanakan fɔ e kana ban ayiwa na ne bɛ Mali kɔnɔ vidéo kɛla fɛ ni Mali kɔkan vidéo kɛla o la sa ko k'u b'o kɛ ka juges tromper u t'a kalama t'a kalama est-ce que ayiwa juges ko a ye fɛn fɛn fɔ daminɛ la o bɛɛ b'anw bolo a ye min fɔ nin ye kura de ye a ma nin fɔ depuis premier interrogatoire u ko ni y'u bila si kaso la mɛku hali fenêtre t'a la lasi séjour ne ka bougie sɔn a tun bɛ kaso min kɔnɔ siyo kelen bɛ yen est-ce que ji t'a kɔnɔ ayiwa baara an ye bila o sɛbɛn fasiri b'a fɔ ko hakili lajiginna teliyala yɔrɔ juma tɛmɛnen fini bilemantigiw olu ka kiri a daminɛna u ye kiri min kɛ juma ni nin bɔli cɛ babada u ye maa 10 de kiri k'olu bɛ faa de ye mɔgɔ 10 dantɛmɛwalekɛlaw la 10 condamnations à mort 14 condamnations à perpétuité si kaso ok 19 réclusions criminelles kaso bɛɛ la juguman o 19 dara dɔw kun i b'o kaso bon dɔn ayi ni lasi musow kun mana dili n k'a kun kan ka taa yen yen de bɛ wele ko mitard kaso bon kɔnɔ n'i y'a mɛn ko karisa bɛ mitard la bisimila gardiw b'a dɔn kaso bon gardiw b'a dɔn ala ka bɛɛ kisi o ma amina arabi bisimila baba bɛɛ wɛntɛ an bɛ wɛntɛ Kulubali fo bɛɛ ka kuma man ca ne i ko ni ala bɛ jɔn sɔn k'a ti ɲininka ou bien k'a ti kɛ cogo ni ala b'a ka jɔn sɔn mamada a t'i ɲininka i tɔgɔ n'i jamu na a t'i sɔn yɔrɔ yiri la ne k'o la n ko ala ye jɔn de sɔn a y'a sɔn cogo di a y'a sɔn mun de la une héritière retrouve 500 000 € en liquide dans sa cave i kabakun e de ye héritière nin ye ayi n ko ne de grand sœur don a wala bɛɛ n k'a fa u b'a tɔgɔ yɛrɛ fɔ fɔlɔ n kɔrɔmuso don u m'a tɔgɔ fɔ mais e kɔrɔmuso don yanni n k'a tɔgɔ dɔn babada ko ni muso in de nana tiɲɛ dɔ sɔrɔ a y'o tiɲɛ du in de don du de don a du bɔlɔbɔlɔ ni so dɔ bɛ yen a y'o de dakari ka taa faransi wari euro Banjugula Musa bɛ to ka min ci ma sɔn euro o 500,000 o tɛ yan 500,000 500,000 500,000 euro 500,000 a wari biyɛlama a y'o de sɔrɔ sodennin dɔ kɔnɔ du in na ba ye du min d'a ma tiɲɛ ye ayiwa i b'a dɔn babada du in yɛrɛ bɛ faransi yɔrɔ min na ye fantan tɛ jigi ye dɛ n'i ko faransi ko 7e bɛɛ tɛ jigi 7e na so in kun bɛ yen den ayiwa ba ye so in d'a ma so di ale ma san joli joli ale ma t'i ɲɛ da so yɛrɛ kan a taara i munumunu ka t'i ɲɛ da so kan a y'a ye sodennin min n'o ye kavu in ye sɔgɔlankɔrɔw b'o la i b'a dɔn ko maa dɔ bɛ to ka na yan komi maa t'a kɔnɔ donc dɔ y'a k'a siyɔrɔ ye a ye sɛbɛnni kɛ papiye la k'a nɔrɔ da la maa o maa ne de don yɔrɔ yan walima i siyɔrɔ ye yan ye n ka nimoro filɛ n na bɔ a kalama n b'a fɛ ka na so in ci k'a jɔ kura ye n ba y'a di a ci ye kalo kelen mamada maa ma jaabi o b'a la a ye socilaw wele sa ni kana k'u ka so in da kari u y'a da jagoya kari mamada ka taa i ka dɔn valisinin dɔ sɔrɔ yen u b'o dayɛlɛ wa 500,000 €. 500,000 €. ouais 100 € biw ni 50 € biw ni 10 € biw a bɛɛ kɔrɔkɔrɔnin dan bɛ ɲɔgɔn kan ye yɔrɔ warikɔrɔ bɛ don an de fɛ warikɔrɔ tɛ faransi
ni franc français dirima hali n'a kurula cogoya la banque t'a falen i y'a faamu naam ayiwa n'i y'o kɛ ne Laurent ye ni ala yɛrɛ tɛ ani ne maa ti bɔ o kalama ni sigaro la a y'a kɛ cogo di a ye polisiw de wele n ye n ka kavu dakari n ye valisinin dɔ y'a kɔnɔ n ye valisi in dakari n ye wari y'a kɔnɔ a ye n'a compter ka polisiw wele o la polisiw nana k'a compter 500 000 euros a dafara yɔrɔ o ye ala sɔn ye dɛ o ye ala sɔn ye ayiwa mais ni u kɛlen ka da in yɛlɛ k'i b'a dɔn ko dɔ kɔni bɛ to ka na don yan a bɛ si yɛrɛ sabu dayɔrɔnin kelen b'a kɔnɔ ye n'o tɛ muso in yɛrɛ bɛ san 55 la o grande sœur kɔni grande sœur la n t'a u m'a tɔgɔ sɛbɛn fɔlɔ quoi i tɛ grande sœur tɔgɔ dɔn bon san 55 kɔni don de kabako ye tɔgɔ de ka gɛlɛn wa si sanya de ka gɛlɛn bon anw fɛ yen komi anw ye siya minnu ye tɔgɔ tɛ koba ye sisanga de ye koba ye anw fɛ ayiwa bisimila n'a fɔra ko san 60 min ka kɔrɔ n'aw bɛɛ n'o b'o la i b'a dɔn i kan bɛ min ma o tiɲɛ an ka taa a bɛ ten n'u ko san 70 ni kɔ an bɛɛ b'a dɔn k'o ye filakoninba ye o naamu ayiwa polisiw y'a compter euro miliyɔn kilancɛ sabu so in a ba tun ye nafolotigi de ye muso in ba de ye du in d'a ma tiɲɛ ye a papier bɛɛ b'a bolo a bɛ avenue de la Motte avenue Motte Piquet dans le chic 7e arrondissement à 2 pas du champ de Mars a bɛ n yɔrɔ nin dɔn a kɔrɔ komi n ko n ka denmisɛnninya k'o bɔlɔnkɔlɔnnaw de la ye ne ni Zidane ninnu tun bɛ to ka bɔlɔn ta ye Zidane kelen bangala Zidane tun bɛ ne ka samara minɛ an bɛ taa entraînement kɛ yɔrɔ Benzema fɛnɛ tun bɛ n ka samara minɛ an bɛ taa entraînement kɛ yɔrɔ belebele international Badara Sadia o tɛ n tɔgɔ ye i tɔgɔ Warabatigi Kulubali n kɔrɔkɛ ye Cɛncɛn Kulubali tɔ ye Siman ye ayiwa o yɔrɔ dɛ polisiw de nana ka wari nin compter ayiwa bon u ko muso ma wari e kɔni ta tɛ muso k'ale ta tɛ mais ale sigan b'a la a bɛ komi dɔ tun bɛ to kana si so in kɔnɔ parce que so in dira ale ma tiɲɛ ye a ka ca san joli joli ale ma n'a lajɛ don min na ale nan'a lajɛ ale y'a ye a bɛ komi maa bɛ bondennin in kɔnɔ a ye papier nɔrɔ maa m'a jaabi kalo kelen a y'a gogoro kari u nana nin y'a kɔnɔ ayiwa o la sa polisiw ko d'accord k'i b'an sɔrɔ commissariat la yen donc u taara wari comptera Bamada 500 000 euros parce que polisiw ka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana wulila ko la ko n'a sɔrɔ blanchiment d'argent de tɛ c'est-à-dire ni dɔ tɛ ka wari nɔgɔlen ko ka jɛ de c'est-à-dire n'i ye wari sɔrɔ yuruguyurugu la cogo dɔ la a n'anw bara tɛ kelen hali fobie bɛ dɔn anw bara yan français a tɛ ku i la donc u b'a sɛgɛsɛgɛ olu sinna k'u ka polisi ɲɛmaa wele o PJ u ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ Bamada ka parquet informé n'o ye kiiritigilamaw ye o tuma muso dɔ ba ye so d'a ma tiɲɛ a ye da kari nin wari in bɔra a kɔnɔ kirikirikiri o tuma procureur ko a ye tɛmɛ ni sɛgɛsɛgɛli ye a y'a lajɛ ani u ka bolofara minnu cɛsirilen don wari kolen nɔgɔlen jɛli la blanchiment d'argent ani crime organisé Bamada ninnu bɛɛ de wulila nin ko kan sa muso yɛrɛ kɔni tan t'a bolo tugun yɛrɛ sa don o don sa a bɛ wele kunnafoni dɔ la o de y'a to ni kɛlɛ wulila anw fɛ farafinna yan bɛɛ bɛ boli ka taa lakalita ɲini na ni kɛlɛ wulila tubabu jamana na i b'i yɛrɛ ɲini de n'a dɔnna k'e ye seere i tɛ temps sɔrɔ ka baara kɛ yɛrɛ tuma bɛɛ i bɛ wele ka na wa n'i ma na o ka jugu n'a bɛɛ ye refus d'obtempérer mais lakalita ɲini ka di farafin ye joli min t'u kana u bolo b'o pɔsi n'i ko hali ni mankan cari ka so dɔ bɛ n'a kun tɛ ko y'a ye ka sɔrɔ n'i b'o jurumu dɔn ala ka jɔn ɲumanba dɔ jeni na o sababu la muso kun don ni sigiɲɔgɔnw ye kɛlɛ daminɛ dɔrɔn a b'i kun da fenêtre la k'o lajɛ don dɔ la an kuntigi Mamadu kisi ni nɛɛma b'a ye sigilen tora misidada la dɔrɔn a ko ko muso min kun bɛna misiri la yan ni misiri dunbe don ale de tun bɛ misiri kɔnɔ furan a bɛna ji d'a ma saga kama o jeninen de tun ka di Ala kira ye kisi ni nɛɛma ka tɛmɛ dumuni bɛɛ kan n bɛ saga kama jeni ka ɲa ka n'a di kira ma kira ko k'a b'o muso in dɔn ko sahibaw ko k'u b'a dɔn ko k'a ni tigɛra sa ko ni ye mɛlɛkɛ minnu bolo ko mɛlɛkɛ ɲumanw tɛ ko mɛlɛkɛ ɲumanw tɛ
ko janaba melekaw do aitia maliki ga mawu a par la bella mais mamode kiraya billahi sumatallahi adoro la doro muso demuso ni nyeji nana kani briti kani bodu mata be kulela ne ba sara sa ne ba fatura sa ye muso manto fa yi mangu ala kira kisi nama ba ko demuso ma ako yala jigo doye ibaina mi tumandi erewa demuso ko ko ale mojugo ya bala yoro ni oge do fa cho kira ma fa be femero ni gleni ma bense ko demuso man bi mani alay e ma jugu foyi bala sari e ma delika dimi bakora ka ko keta dola demuso ko mamadu ko tieno ko ni an sigi ɲɔgɔn ko n'u ye kɛlɛ daminɛ ne ba de tun bɛ baara bɛɛ bila ka t'i jɔ fenêtre la o filɛli la fo ne bɛ dimi a ko o de y'i ba jeni est-ce que ala k'an kisi o ma amina yarabi a jogo bɛ maa min na ni ne kɔni ye k'an kunda kogo la ka kɛlɛ o kɛlɛ lajɛ sigiɲɔgɔn du kɔnɔ mamadu o orange money ko kɛlɛ wariko kɛlɛ kɔni k'a lajɛ ni n bɛ se ka n ta sɔrɔ a la ou bien n'a y'a sama ɲɔgɔn cɛ ni dɔ buru na n'o bila o siyɛli ka taa sɛlɛ ko alharam bɛlɛko ala b'a yafa ora o bɛ bi ta kun cɛ a bɛ dan sigi bi ta la a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ni ala ma baasi kɛ ala sini nɛgɛ ɲɛ 17 n'o ta la n gosira telew an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ala ka jɛ inshallah hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam farafina ani farajala radio kelen min b'a la n'a bɛ anw bɔ kunpana kunnafoni ko hadara bɛɛ lajɛlen na o ye Wurayale FM fiɲɛ tuguda 106 tɔmi murumuru 5 fiɲɛ suru nɔrɔma a ci sira ye 21 76 23 fu ani 6 radio Wurayale FM jama aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Wurayale FM konkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Wurayale FM konkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alayhi aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan